Every now and then. Alright. Opo. Saan kayo, ma'am? Sir, dito sa may, diretso pa kayo hanggang dulo tapos kakanan po kayo. Dito sa may tent na orange pa to. Orange po. Ma'am, colorblind po ako, ma'am. Ay, saan na ba kayo, kuya? Pasensya na po. Okay lang po, diretso lang po kayo, sir, tapos kanan. Kanan po. Ma'am, wala pa ako nakikita 10. Oh no. Asan na po kayo, banda? 9 lang po, 9 lang. Okay. Saan po banda? Ay, ito, kayo po ba yan? Opo. Naka po. Joke lang po yan, ma'am. Opo. We've been waiting for this time to begin. We ain't getting any older. I kinda feel a little younger. Going up, going out, going all the way. Going higher, going up, going out, going all. Dali lang, ma'am. Naubos yung ano ko. Shower cup. Shower cup, shower cup. Shower cup kayo, ma'am? Ang ganda, ma'am. Good news, ma'am. Wala na po ata. Ma'am, pag medyo mabaho po, ma'am, okay lang po. Hindi na kayo magbayad, ma'am. Intercom transmission mode. Wala. Kaya nyo, ma'am? Elevator button connected. Sige po. Kaya po. Wala kasi, ma'am. Pasensya na po, ah. Medyo matangkad po kasi ako. Okay na po kayo, ma'am? Balik lang po, ano? May madadaanan tayong stoplight, ma'am? Parang wala namang. Hindi ko kasi alam ang kulay mo ng spotlight, ma'am. Ng stoplight. Sa truba, kuya! Alam mo, di ko alam kung seryoso ka kanina. Natatawa ako, nakala ko baka mamaya ma-misinterpret. Hindi ka pala po. Sorry. Alala ko kasi, ma'am, pag orange na tent, eh, malapitan eh. Ayun nga yun! Malapitan yan, ma'am? yun.